Sos kayo yung photo mo. Wala din yan. Có làm tóc tôi cái đi. Bro là cùng nhau là. Rồi nãy cười, tre vào lục na. Mas sekarang cio cuma hang naik 2 mas nih sekarang wo kayak sini ini Kanchanpur ni Kanchanpur constituency ni sini sar MLA Philip Kumar yang bong phaye naik mau baik dia bini tini yo kecung bini pan baik ongya tini yo boro cung so mana do samani ongya ba utor tisamani ongya cung bono sajor sini do somoni bai ba utor tu saman bai ke pa jong ba nangkro ne mani hi saung saung bo ko ti bo nglai mo je abono panon no aring bono chu bini phan bono bang pia ba ke chini do chung sasu ma tang khele mo chi bo bang pia ba bis ka wotre bodin ki bung sak thai mai no chu bo mai nei hi asa kyo tini som jora le asu no